رحمه الله: وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم. تفضل. ثم قال رحمه الله: وأولاده كلهم منها أي خديجة رضي الله عنها عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية رضي الله عنها، فالأول اسمه القاسم، لهذا يكنى به صلى الله عليه وسلم يكنى به صلى الله عليه وسلم لكونه أول أولاده. إذن وولده يعني جمع ولد، فأولاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها أي من خديجة، من أمنا خديجة رضي الله عنها، فكل أبناء نبينا صلى الله عليه وسلم منها عدا إبراهيم فأمه مارية أكمل القبطية، مارية القبطية رضي الله عنها. ثم قال فالأول أي أول أبناء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم القاسم، ولهذا يكنى ويكنى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كنية نبينا؟ أبو القاسم، هذا أول أبنائه رضي الله عنه. قال حاز التكريم. ما معنى حاز التكريم؟ أي جمع التكريم، فإنه ابن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Kemudian beliau menyebutkan bait yang selanjutnya, berkata An-Nadhim rahimahullah ta'ala: wa wilduhu minha khala Ibrahim wal awwalu al-qasimu hazat takrim. Ini seluruh anak beliau adalah dari keturunan Khadijah kecuali Ibrahim. Anak pertama beliau adalah Qasim yang telah memperoleh pemuliaan. Maka kalian telah mendengar penyebutan tentang nasab Nabi kita dari jalur ayahnya, dan itu adalah bagian pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Maka ini adalah bentuk pemuliaan, dan yang maksud pemuliaan ini adalah pemuliaan pada silsilah tersebut hingga sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم قال الناظم: وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. ثم قال رحمه الله: هؤلاء أربع بنات للنبي صلى الله عليه وسلم وجميعهن أدركنا الإسلام فجميعهن أدركنا الإسلام فأسلمنا وهاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن زينب رقية فاطمة وأم كلثوم، هذه أسماء أربعة أليس كذلك؟ زينب رقية فاطمة أم كلثوم. يقول الشارح: وجميعهن أدركنا الإسلام فأسلمنا وهاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله وأم كلثوم لهن خاتمة أي أنها أصغر بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب قال: والاختلاف في الصورة من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. إذن اختلف في هذه المسألة، أن أم كلثوم هل هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. والاختلاف في أكبرهن شذوذ، هكذا قال ابن عبد البر. الخلاف في أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم شاذ ضعيف، والصحيح أن أكبرهن زينب. إذن زينب أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أصغرهن فقد ذكر الناظم أنها أم كلثوم، وفي المسألة خلاف. Kemudian tadi anaknya dari Khadijah itu adalah selain Ibrahim, dan yang pertama adalah Qasim, dan beliau mendapatkan kemuliaan. Berkata syarih
hafizallahu taala, dan anak-anak Rasulullah SAW semuanya adalah dari Khadijah, ya, kecuali Ibrahim. Anak Ibrahim adalah dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha. Maka anak beliau SAW yang pertama adalah Al-Qasim, ya. Oleh karena ini Rasulullah SAW diberikan kunyah, ya, dengan, ya, nama Abul Qasim, ya, karena ini adalah merupakan anak beliau SAW yang pertama. Kemudian wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthum lahunna khatimah. Ya, 4 anak perempuan ini adalah putri dari putri Rasulullah SAW, ya, dan semuanya, ya, mendapati Islam. Artinya mereka semuanya adalah dalam keadaan beragama Islam, ya, dan mereka masuk ke dalam agama Islam dan mereka berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian, ya, tadi disebutkan bahwasanya Ummu Kulsum, ya, adalah yang terakhir. Ya, maksudnya Ummu Kulsum merupakan putri Nabi SAW yang paling muda. Ya, disebutkan, ya, di sana ada perbedaan pendapat mengenai urutan, ya, putri-putri Rasulullah SAW. Ya, jadi pembahasan tentang Ummu Kulsum ini merupakan putri Nabi, ya, yang paling mudanya. Ya, menurut Ibnu Abdul Bar, pendapat yang menyatakan, ya, selain, ya, Zainab sebagai putri tertua adalah pendapat yang lemah. Jadi putri Rasulullah SAW yang paling tua adalah Zainab, ya. Jadi dengan demikian Zainab adalah putri Rasulullah SAW yang paling tertua. Adapun mengenai putri yang paling muda, ya, sebagian ulama berpendapat bahwa ia adalah Ummu Kulthum. Namun dalam masalah ini memang, ya, terdapat perbedaan pendapat. ثم قال الناظم رحمه الله: والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي. نعم. ثم قال رحمه الله أي أن الطاهر والطيب لقبان لعبد الله وليس ابنين آخرين للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الطاهر الطيب عبد الله، هذا كذلك من أبناء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطاهر والطيب لقبان لعبد الله. وهناك قول آخر: وقيل كل اسم لفرد زاهي. وقيل كل اسم من هذه الأسماء اسم لفرد، فتكون الأسماء 3: الطيب والطاهر وعبد الله. ومع القاسم الذي تقدم ذكره فيكونون 4 كلهم من أبناء خديجة. لكن هذا القول وقيل يعني حكاه على وجه إيش؟ التضعيف، على وجه التضعيف. قال ابن سعد في الطبقات بسند عن ابن عباس قال: كان أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة قبل النبوة القاسم، وبه كان يكنى، ثم ولد له زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم هي أصغرهن، ثم ولد له في الإسلام عبد الله، فسمي الطيب والطاهر. فسمي الطيب والطاهر، وأمهم جميعا خديجة بنت خويلد. نعم. Kemudian, ya, berkata Nazim rahimahullah taala: wattahiru thayyibu Abdullahi wa qila kullu ismin li fardin zahi. Yaitu bahasanya, ya, berkata syarih bahwasanya at-tahir dan thayyib ini adalah, ya, 2 laqab untuk Abdullah, ya, dan bukanlah, ya, 2 ini, ya, merupakan anak Rasulullah SAW yang lainnya, ya, bukanlah keduanya ini adalah anak Rasulullah SAW yang lainnya. Jadi at-tahir dan at-thayyib ini adalah julukan bagi Abdullah. Ya, ada pula yang berpendapat, ya, bahwa masing-masing ini merupakan, ya, nama bagi anak yang lain. Ya, beliau rahimahullah menjelaskan bahwasanya at-tahir dan at-thayyib adalah julukan bagi Abdullah. Ini saya, ya, Abdul Razak, ya, dan bukan nama lain bagi putra Rasulullah SAW. Ya, dengan demikian at-tahir dan at-thayyib ini adalah 2 gelar yang disematkan kepada Abdullah, yaitu salah seorang dari putra Rasulullah SAW. Ada pula pendapat yang lain yang mengatakan, ya, bahwa masing-masing ini merupakan nama bagi anak yang berbeda. Ya, berdasarkan pendapat ini,
Jadi nama-nama putra Rasulullah SAW itu adalah Al-Qasim, ya, kemudian At-Thayyib, ya, kemudian At-Thahir dan Abdullah. Jika digabungkan dengan Al-Qasim yang telah disebutkan sebelumnya, maka jumlah putra Rasulullah SAW dari Khadijah menjadi 4 orang. Ya, akan tapi pendapat ini ya dinilai lemah, ya, karena tadi ada perkataan gila. Ya, maka tadi disebutkan ya bahwasanya ya Ibnu Sa'ad rahimahullah taala ya dalam At-Tabaqat yang menyebutkan asal dari Abdullah bin Abbas. Ya, dari Abdullah bin Abbas bahwasanya anak pertama yang dilahirkan ya untuk Rasulullah SAW di Makkah sebelum masa kenabian adalah Al-Qasim. Ya, karena itu beliau diberi kunyah Abul Qasim. Kemudian setelah itu lahirlah Zainab, ya, lalu Ruqayyah, ya, kemudian Fatimah, ya, kemudian Ummu Kulthum. Ya, setelah itu ya pada masa Islam lahirlah Abdullah yang diberi julukan dengan At-Thayyib dan At-Thahir, dan ibu mereka semuanya ini adalah Khadijah bintu Khuwailid. وأما قوله زاهي بمعنى جميل ومشرق. Adapun makna zahi ya itu adalah ya jamil, yaitu indah, dan musyrik yaitu bersinar. ثم قال الناظم رحمه الله والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام. نعم. ثم قال رحمه الله والكل يعني جميع أولاده في حياته ذاق الحمام أي الموت إلا فاطمة رضي الله عنها فإن وفاتها كانت بعده. نعم. إذن الكل يعني من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، جميع أبنائه صلى الله عليه وسلم في حياته ماتوا، ذاقوا الموت مبكرا قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من تأخر إلى ما بعد المبعث والله المستعان. وفاطمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم توفيت بنصف عام، ب6 أشهر. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أن فاطمة رضي الله عنها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 6 أشهر. Kemudian qala nazim wal kullu fi hayatihi dzaqul himam wa ba'dahu Fatimatun binisfi am. Ya, kemudian nazim menyebutkan dan semuanya ya ini adalah ya di dalam hidupnya Rasulullah SAW. Ya, kemudian apa mereka ini ya dzaqul himam, yaitu al-himam di sini adalah yaitu semua anaknya Rasulullah SAW. Ya, dalam kehidupan Rasulullah SAW mereka ya mengalami kematian, maksudnya mereka telah wafat, ya, kecuali Fatimah radhiyallahu anha, ya, maka sungguhnya Fatimah ini wafatnya adalah setelah Rasulullah SAW, yaitu setengah tahun atau 6 bulan, ya, setelah 6 tahun atau 6 bulan. Ini yang dimaksud dengan seluruhnya adalah seluruhnya anak Rasulullah SAW, ya, mereka semua telah merasakan al-himam, yaitu kematian, ya, ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ya, adapun Fatimah radhiyallahu anha wafatnya setelah Rasulullah SAW wafat, yaitu 6 bulan setelahnya. Maka ya seluruh anak Rasulullah SAW tadi meninggal pada kehidupan beliau SAW. Ya, maka sebagian di antara mereka ya wafat sebelum diutusnya Rasulullah SAW sebagai nabi, ya, dan sebagian lainnya wafat setelah masa kenabian. Ya, maka Fatimah radhiyallahu anha ya beliau wafat 6 bulan setelah Rasulullah SAW. Kemudian tadi disebutkan yang dari hadis Aisyah muttafaqun alaih bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha hidup ya selama ya 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. ما شاء الله. إذا نقف عند هذه ال4 الأبيات نحفظها إن شاء الله. أخذنا في هذا المجلس قول الناظم وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، وختمنا بقوله والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام، والله المستعان. نكتب بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.